lumayan kenceng. Kita mau check out dari guest house ini. Anginnya. Nobody else. Gak ada orang, weh. Hari ini tidak ada orang, masih jam 8.15. Adventure today. Let's go. Masuk. Yeah, like car racing scenes on the lagoon, really cool. Hi. But the orca and the sharks, they stay in the ocean. They don't like the fresh water. So the seals have all-you-can-eat buffet of fish. No predators. Deep playground. They're living a good life in there. If I was a seal, that's where I'd want to be. Okay. And you guys see these sand hills here on the right-hand side? Yeah. In Icelandic, we call this jöklaöldur. What's that? Directly translated, that means glacial waves. But scientifically, it's glacier moraines. It's earth and sediment that the glacier pushed up when it used to be here. Okay. The easiest way to think about it is like the outermost edges of where the glacier was when it was at its largest. Kayak Bromo ceritanya. Kayak Bromo ya, mirip. Tapi mobilnya gede ini. Mobil bannya lebih gede. Tuh lihat deh, sana pemandangannya cool banget. Ya itu loh. Apa nggak TV? Film Everest ternyata di sini syutingnya di Motos ya. Di Creerdan bara så att det gräser någon. Jadi hari ini kita mau ice cave tour di Vatnajökull Glacier, yaitu glacier terbesar di Iceland. Kita udah beli lokal tour dari kita masih di Jakarta. Belinya di link di deskripsi ya. Harganya per orang 181 USD. Nah, buat menuju ke ice cave-nya, kita harus berjalan di atas daratan es di glasiernya. Jadi kita harus pakai peralatan khusus. Pakai turnya sudah termasuk peralatan seperti krempen yang kita pakai di sepatu khusus buat berjalan di atas es. Kita juga dikasih helm, teman-teman. Selain itu, buat menuju ke sini, kita juga naik mobil super jeep yang gede banget. Nah, buat teman-teman yang berencana mau ke sini, jangan lupa pakai jaket yang super tebal ya, karena anginnya kenceng banget. Jarang lihat langit di Jakarta.
You guys see these silver things here? This is air bubbles trapped in the ice. Oh. You can see them in these little slivers here as well. So the glacier is just snow. This ice is not frozen water. It's hard pressed compact snow. And to make this thick glacier, we need about 10 meters of snow. Like 40 feet. Yeah. So imagine the pressure needed. It's about 1.8 million tons of pressure to compact it to this level. And what it does is it pushes the air into deep pockets like this, or out in general. And then you see how the ice looks here, that the sun has baked. We call this sunburn ice or summer crust. What's happening is when the daylight shines on the ice, it warms it up, and then the oxygen, which is under pressure, starts to like popcorn. And that's that summer crust ice. So we're lucky if the caves were all into this side, we'd have ended the season already, because then there's nothing pretty to see. But the fact that the caves are all this way is lucky for us, because we can still have something left, you know? Filled with water. It was just a river. We had no idea what would come when the river stopped flowing. Whether it would be like one long tunnel, or one long cave, or many small caves like we found, or whether it would just be nothing. Sometimes it's just nothing and ice walls, you know. So it's super hit and miss, yeah. So how do you do cave tours if there's nothing? We would find something. Yeah. So we operate whatever is the best available in the area. Yeah. And then when it comes to a point where there's nothing left, we finish the form. So we are standing here. Wow. Very nice. So you guys see these chunks in the ice? Yep. This is volcanic ash. We use this to date the ice. So every eruption is different. Even the same volcano erupting 2 times will put different ash into the atmosphere. And when that lays on the glacier, remember I said it's snow. So we get an eruption, that ash dusts on top of the snow, and then snow will fall on top, and it's stuck in these layers. You can see, you know, layers. It's not quite like a core sample of the Earth, where you can take a sample straight down and it's going to be years like this, because the glacier crawls. So you could sometimes get ash here from 1300 and ash here from 1700. Ooh. So it's not quite like a line, but you can take samples, and because it's different, I can take a chunk. Kita mau masuk. And Let's you go. see this stuff here? Sebelumnya dari sini. This is like sand. Usianya 800 tahun, But it's still guys. volcanic ash. So this sort of eruption wouldn't stop air flights. This is like sand. Yep. Because this just goes up and it's heavy and it's quite close to the volcano. So this would have come from Uralia, which is just a little bit on the other side of the mountains. And it's the biggest volcano in Europe. And this is probably from the eruption of 1727. Di sini tapi hangat. Anget ya. Bener. Dia harus videoin Ais sih, rekam dia. Gantian. Bagus banget. Kita lagi jalan ke Piting di Ice Cave usia 800 tahun. Semoga tidak encok latihan Lex selama ini.
sekali-kali. Ayo lihat sini, foto dulu. Foto dulu. Wah. Ayo, buktikan selama ini nge-gym bermanfaat. Selama ini main leg ternyata buat gini. Udah. Ayo. Lihat sini dong. Kaki aman. Let's go. Buat teman-teman yang berencana mau ke Iceland, kita bener-bener rekomen banget buat ikutan Ice Cave Tour ini. Karena feel di kutubnya berasa banget loh guys. Jadi kita masuk ke dalam Ice Cave yang umurnya udah 800 tahun. Selain bagus banget buat video dan foto-foto, ilmu sejarahnya juga dapet banget. Karena tour guide-nya benar-benar informatif banget jelasin ke kita tentang sejarah tempat-tempat ini. Ini video deh. Ini dalam guys, ternyata. Ada lubang lagi. Kayak dalam. Jadi kita bukan cuma pergi ke satu ice cave aja teman-teman, tapi ke beberapa ice cave yang ada di Vatnajökull Glacier, mulai dari yang kecil sampai yang gede banget. Kita lagi di tunnel es. Ini bagus banget. Wow. Ini keren banget. Keren banget. Masih ada orang tuh di situ. Nih. Oke, kita lagi di dalam ice cave. Sekarang ini udah balik yang kedua. Ice cave-nya cool banget. Beb, halo. Kita mau keluar lagi. Kita udah selesai. Fish that they just don't put on the weight and they bring home. They're allowed to bring home to their Sekarang lagi balik ke and then they'll either sell some on the side lagi di or off-road. or give it to family and friends. Seru banget. So I buy my fish very discounted from it does level out, but it is expensive. Iceland and Norway are the most expensive countries in Europe. But the wages are also good. I mean, if you're willing to work. Nah,
Nah teman-teman, kita udah beres nih Ice Cave Tour di selatan Iceland. Sekarang kita mau lanjutin road trip lagi untuk menuju ke timur Iceland. Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu teman-teman ke satu tempat yang namanya Viking Village. Viking Village adanya di Vestrahorn Mountain yang juga cukup terkenal teman-teman, dengan cermin alam yang bagus banget. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ini kita berhenti lagi di tengah jalan. Gila, bagus banget. Jadi kalau di Iceland tuh di jalanannya kalau ada yang tempat bisa buat duduk makan gitu, dia ada rambunya di situ. Ada rambunya. Coba kita lihat ini nama tempatnya apa? Sudausturland. Jadi kita sekarang udah mengarah ke timur Iceland, sebelah sini. Ini dekat kota Hoven. Hai. Kudanya lucu banget, bulunya banyak. Dia lagi lihat pemandangan kayaknya tuh. Ini rumahnya.
dari es ya. Ya kan escape, terus sekarang kita ke dunia batu. Planet lain lagi. Ini menuju ke desa Viking. Ini pantai. Jalanannya kayak gini, banyak kerikil-kerikil gitu. Tapi untung kita ngambil insurance-nya yang paling tinggi. Jadi aman lah harusnya. Gunungnya tinggi banget, batu semua. Tiba-tiba di situ ada rumah dong, lihat deh. Boleh ke kanan dikit. Ke kanan dikit jalurnya. Oke. Setelah nyasar akhirnya nyampe. Beli tiket di sini satu orang 1.100 krona. Terus kita udah boleh masuk ke areanya, dikasih map kayak gini. Viking Cafe Guest House. Oke, let's go. Hey Beb. Jadi setelah tadi kita bayar tiket masuk, udah termasuk tiket parkir juga. Terus kita dikasih kartu untuk tap masuk ke area Vestrahorn Mountain. Nah setelah parkir, kita jalan kaki menuju ke Viking Village yang juga ada di dalam areanya. Kita udah sampai di Viking Village. Ini nama daerahnya Vestrahorn Mountain. Situ pantai. Ya, ada orang Viking di sini. Orang pantai. Orang pantai sampai payung. Yuk, kita coba ke injak dalam nggak? Kayak bayangan gitu tuh. Iya, ini tuh kayak cermin. Orang-orang tuh suka foto di sini tahu. Nih ya. Kita lagi menuju Viking Village, di jalan dulu dikit. Lihat deh, ini tuh kalau lihat ke sebelah sini kayak cermin. Jadi kayak gunungnya kelihatan di bawah gitu. Let's go. Lihat deh. Orang Viking takut panas, guys. Oh, ini peralatan ini. Aduh, padahal nggak disuruh taruh loh payungnya. Tuh, peralatan ini. Itu kan buat foto ya, udah jauh-jauh ke kutub utara masa nggak foto ya kali, ya kan? Udah di bawah. Payung nggak perlu, foto mah iya dong. Dikit lagi nyampe. Ada di situ. Nah, yuk. Ini dia perahunya, dia nyampe ke sini naik perahu ini. Ayo Pak Viking. Senar. Ada apa itu di situ? Oh, bukan apa-apa. Buat nyetirnya ya. Ini kita lagi di dalam kapalnya si Viking. Ada kasus dari ini. Masuk ke dalam tapi nggak mau ah, gelap. Bisa dibuka ya, ada pegangan. Kayak kamar gitu kayak. Di bawahnya. Bisa dibuka, bisa didorong. Oke, kita masuk ke desanya.
Kita mau foto dulu guys di sini. Lucu banget deh ada ininya nih kayak di film-film. Lagi persiapan mobil toksis. Di sini nggak ada siapapun kecuali kita guys. Sepi banget di sini. Kita jalan-jalan dulu bentar ya sambil nunggu. Ini apa ya Beb? Buat itu buat apa namanya? Apa namanya? Api unggun. Fire pit. Oh bukan ya? Buat masak kali ya. Nah ini fire pitnya nih. Fire pitnya. Ada yang tahu buat apa? Silahkan komen. Kalau di film-film kayak Viking gitu ada kayak gitu. Nanti bisa di pause baca sendiri kisahnya ya. The statue is by Asgeir Julius Agerson and is dated 2005. Ini jadinya katanya dulu tuh mau buat tempat film apa lah gitu, Viking gitu. Tapi nggak tahu jadi apa enggak. Setelah selesai ya udah dibiarin aja jadi tempat wisata. Tadi buat masuknya bayar di depan di kafe. Ya, tadi bayar di kafe depan satu orang 1.100 krona sekali 140 sekitar 150.000. Udah di mana? Kita foto dulu ya. Totally silent banget di sini. Nobody is here except us. Yuk kita lihat rumah Vikingnya gitu yuk. Kita lihat yang di ujung ya. Yuk kita masuk. Ini lorongnya. Ini pintunya. Tapi nggak bisa masuk. Kita ke sebelah sana ya. Apa ini? Oh iya. Kita masuk. Ini kita coba masuk. Dari sini guys. Kita banget. Di sini aja lah. Desanya. Ini sejarahnya. Kira-kira ini tulang apa ya? Ini kepala paruh ya? Yuk kita ke beach-nya. Besrahon Mountain. Hai.
lagi berhenti di tadi habis dari Vesterhorn Mountain. View-nya gila sih. Nah, setelah selesai dari Vesterhorn Mountain dan ke Viking Village, sekarang kita melanjutkan road trip kita ke East Iceland, ke kota yang namanya Seyðisfjörður. Jadi setirnya harus stabil banget pegangnya. Medannya emang lebih berat East Iceland. Di luar 9 derajat tapi enak, adem, apa anget. Sekarang laut, kita benar-benar di pinggir laut banget nih, di pinggir pulaunya. Banyak bebek. Oh, banyak banget bebeknya. Ini. Ini kalau digigit. Wow, banyak banget, ratusan. Angsa atau bebek, nggak tahu, kayaknya angsa deh. Geleng-geleng terus saya tadi, gila ada yang hitam tuh bebeknya juga. Wah, gila sih.
Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Lanjut di episode berikutnya ya. Semakin lama, semakin magical banget pemandangan di Iceland. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you for watching. Bye.